बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तब्दीलियों के ऐलानात हो रहे हैं। इन तब्दीलियों को देखते हुए पार्टी के अंदर धड़ों की सियासत और कौन सा धड़ा किसको शिकस्त दे रहा है, किसको बाजी मिल रही है, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, इस तरह के तज्ज़िये आप सुन रहे हैं हर जगह पे। तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको कहा जा रहा था कि मुकम्मल तौर पर इन हैं और इमरान खान साहब हर चीज़ में उनकी मुशावरत से चलते हैं, वो मुकम्मल तौर पर इन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कुछ आउट होते हुए दिखाई देते हैं। उनको पार्टी के जो सदारती ओहदा है खैबर पख्तूनख्वा का, उससे हटा दिया गया है। ये खबर इतनी अहम नहीं है। अहम ये है कि जिनको सदर बनाया गया है अली अमीन गंडापुर की जगह वो कौन है, ये ज़रा गौर करने की बात है। जुनेद अकबर साहब जो कि रहनुमा हैं, मेंबर हैं पार्लियामेंट के, कल आपको याद होगा कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया। आज अली अमीन गंडापुर साहब की जगह पे उनको पार्टी का सूबाई सदर बनाया गया। जुनेद अकबर साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और ये कहा था कि सूबे में करप्शन बहुत बढ़ गई है, और उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब से इस बात का मुतालबा भी किया था कि सारा प्रोसेस है इसमें तहकीक की जाए। और उस वक्त शायद उनके हालात अच्छे नहीं थे, उनकी बात में शायद वज़न नहीं था या वो सूट नहीं करते थे, लिहाजा वो इस तरह के जो करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के इक़दामात हैं उसके बाद वो ख़ुद ही ज़ेरे अताब आ गए। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का मुखालिफ ग्रुप ज़रा इन हो रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब सियासी तौर पर आउट हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ इन फैसलों का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। ज़रा ये दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से कुछ कमिटमेंट्स की भी थी, जिसमें सबसे बड़ी कमिटमेंट ये थी क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर कोई सुलह करा सकता है तो ये तासुर दिया गया कि वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब को अगर कोई जेल से बाहर लाने में किरदार अदा कर सकता है तो वो भी अली अमीन गंडापुर साहब है। तो वो दोनों ये कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाए। तो ये तब्दीली बहुत सारे ज़रा ये दावा करते हैं कि इन नाकामियों की वजह से हुई। अगरचे सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब खुद नहीं चाह रहे थे कि वो पार्टी का ओहदा रखें, लेकिन ज़रा ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को उनके डेरा इस्माइल खान की सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके अलावा जो करप्शन के मामलात बार बार सर उठाते हैं उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो लेट्स सी ये कहानी किस तरफ जाती है जनाब। दूसरी तरफ जो मुज़ाकराती अमल है, 28 जनवरी को 7 वर्किंग डेज़ मुकम्मल हो रहे हैं। हुकूमत अपनी जगह पर अभी भी कायम है और वो कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम तशरीफ़ लाए और हमसे सुने कि हम उनके तहरीरी मुतालबात का क्या जवाब लेकर आए हैं। इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के बैठने न बैठने के फ़ैसले से अपनी मुलाकात को मशरूत कर दिया। वो कहते जी कमेटी मुझसे मिले एक बार फिर। आपको याद है पहले भी मुलाकात होनी है नहीं होनी, किस माहौल में होनी, इस पर बड़ी बहस होती रही। तो एक बार फिर वो कह रहे जी कि कमेटी से मेरी मुलाकात कराई जाए, हम मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि हमने जाना है 28 जनवरी के इजलास में या नहीं। दूसरी जानब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। हुकूमत कह रही है हमने हर चीज़ का एक एक लफ्ज़ का कानूनी जवाब तैयार किया है। वो जवाब क्या हो सकता है आज के प्रोग्राम में उसका भी हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। एक और इशू है वो है पीका एक्ट पर अमेंडमेंट्स। कल सेनेट में भी इसको पेश किया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी मंजूरी को रोक दिया गया, इसको कमेटी में भेज दिया गया है। और अता तारड़ साहब जो हैं आज उनसे भी हमारी भी मुलाकात हुई कुछ एंकर्स के साथ। एंकर्स एसोसिएशन की जानिब से हम एक वफ्द के साथ गए थे जिसमें उन्होंने कहा कि हम कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स से हम मिल रहे हैं और इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ती बरादरी को उनको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पीका एक्ट में है क्या और ऐसी कौन सी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं जिसके ऊपर सहाफ़ती बरादरी को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो सेक्शन 26A को शामिल किया गया है जिसमें जो फेक न्यूज़ फैलाने वाला है या किसी को लगे कि ये फेक न्यूज़ फैला रहा है तो उसको पेनलाइज कर दिया गया है, यानी कि वो जो है वो एक तो नॉन बेलेबल भी कर दिया गया और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी उसको बना दिया गया, काबिल गिरफ्त और नाकाबिल ज़मानत, और 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम है, इस अथॉरिटी की हैयत क्या होगी, ये कितनी आज़ाद होगी, आज़ाद नहीं होगी, क्योंकि जो ड्राफ्टेड या प्रपोज जो अमेंडमेंट्स हैं जो कौमी असम्बली से पास हुई उनमें लिखा हुआ है कि फेडरल जो गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत, जो वो कहेगी अथॉरिटी पाबंद होगी उस पर अमल करने की, तो इसलिए उसकी आज़ादी पर भी सवालात हैं। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन मनसूखी और जो मेयारात हैं यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके तयन की भी मजाज यही अथॉरिटी होगी
जो बज़ाहिर लगता है कि बहुत आज़ाद अथॉरिटी नहीं होगी। तो ये कुछ सीधा नुकात हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी अमेंडमेंट है। आज के प्रोग्राम में कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ये मामला बार बार जो सहाफ़ती बरादरी को शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। एक और भी आज की बड़ी खबर है, 26वीं आईनी तरमीम को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इससे पहले भी बहुत सारी दरख्वास्तें वहाँ पर मुंतज़िर हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कई दिनों से कह रही थी कि हम इस तरमीम को चैलेंज करेंगे, उन्होंने चैलेंज कर दिया है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि मावन खुसूसी हैं वज़ारत कानून इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फैसल चौधरी साहब जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे नून लीग से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मुज़ाकराती अमल जो है वो उसका स्टेटस हुकूमत के ख्याल में क्या है? इमरान खान साहब ने कहा कि 28 जनवरी के इजलास में मेरी टीम उसी सूरत में आएगी अगर आप मेरे से मुलाकात उनकी करवाते हैं। आपको ये मस्बत रवैया लग रहा है? आपको लगता है कि मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर अभी ना नहीं की पीटीआई ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात के बारे में आपने पूछा तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात के अलावा ये मज़ाकरात ज़्यादा लग रहा है बजाय इसके कि कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ हो रही है, क्योंकि हुकूमत तो सीरियस है और हुकूमत की नीयत भी साफ है और एक सीरियसनेस का लेवल मैं भी यही कहने की थी कि हमने वो प्रेजेंट आपको किया। वो आपको कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं, आप उनको कहते हैं वो मजाक, वो कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं आपसे नहीं हो रहे, मुज़ाकरात तो कहीं और हो रहे हैं। तो ये एक अगर सियासी हुकूमत के लिए, एक आप जैसे सीनियर और आपसे बहुत सीनियर आपकी जमात में लोग हैं, उनके लिए कैसी बात है कि आप तो वैसे ही बैठे हैं ड्रामे के लिए, कोई और बात कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं, एक ऐसा तासुर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी मुलाकात हुई जो सिक्योरिटी के पेश नज़रिया और पहराए में हुई थी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया और कहा गया कि शायद हमारी बात कहीं और चल रही है। तो फिर भी हमने भी कहा, और मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि फिर उधर करने हैं तो उधर कर लें, फिर हमारे साथ बैठने का क्या मकसद है। वहाँ पे जब बात की गई सियासत के ऊपर, तो वहाँ से तो एक सफ़ेद जो इनकार था या इनको कहा कि भाई हम सियासत के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते और सियासतदानों ने सियासत में के ऊपर बात करनी है, जो मामलात हैं आप वहाँ पे जाके हल करें। तो फिर इनको ये मुज़ाकरात को शायद मेरे ख्याल से इस तरह लेके आगे जाना चाहते हैं कि हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए, हुकूमत के कंधों पे बंदूक रखते हुए ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अगर चाहते हैं तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते और मुज़ाकरात नहीं बढ़ सकते। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले कह दिया कि वो मुज़ाकरात नहीं करेगी किसी किस्म के, ना इस मुज़ाकराती अमल में उनका कोई हिस्सा है, ना कोई लेना लेकिन है। राना सदाउल्लाह साहब ने तो कहा था ना कि उनको ऑन बोर्ड किए बगैर तो ज़ाहिर बात नहीं होगी। देखिए मतलब ये है कि कोई इसमें ये अमर माने भी नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है एक फ़रीक है 9 मई के हवाले से, और वो कंप्लेनेंट है उस तमाम तर मामले के जो 9 मई पे जाके फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया गया। तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं की राना साहब ने हम्म। कि अगर कमीशन के हवाले से कोई मामलात हैं या आगे वहाँ पे बात बढ़ती है, तो ये पूरी कौम का मसला था और पूरी कौम का केस है। लेकिन बिलखुसूस उन शोहदा की फैमिलीज़ या उन शोहदा की जो मुजस्मे या उनकी फैमिलीज़ जिनको डेज़रेक्ट किया गया या जिनके साथ जो किया, मैं तो वो आपके प्रोग्राम में भी नहीं कह सकता, क्योंकि इतना इन्होंने वहाँ पे 200 से ज़ायद मकामात पे जाके जो कुछ किया वो पूरी कौम ने और ठीक। अवाम ने देखा। सही। मैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुज़ाकरात का अब एक नई फ्रेश डिमांड आपके सामने आ चुकी है, और ये एक नई डिमांड है कि पहले मेरी टीम से मेरी मुलाकात करवाई जाए, और इस अपोज़िशन की टीम की 2-4 मुलाकातें पहले हो चुकी हैं। तो सर और पांचवी भी करा दें, पांचवी मुलाकात कराने में क्या मसला है? लेकिन जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब और बाकी लोग भी ये कह रहे थे कि हम कानूनी जवाब देंगे एक एक चीज़ का, क्योंकि जाहिर है इस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मामला हो, कैदियों की रिहाई का मामला हो, ये सारे कानून के किसी दायरे में होने, तो आप लोगों ने वो कानूनी जवाब तैयार कर लिया है? और क्या उसमें कोई अच्छी खबर भी है पीटीआई के लिए कि आप उन्हें कह रहे हैं आएँ? अगर आपने आके उन्हें ये कहना है कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, तो फिर आप बुला क्यों रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब बैठेंगे तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ों पे सैर हासिल गुफ्तगू भी हो जाती है और कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाया जा सकता है। वो जवाब हमने काफ़ी हद तक तैयार कर लिया है। कुछ जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, जो 7 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनकी तरफ से हमें जवाब आना बाकी है। तो हम चाह रहे हैं कि एक कलेक्टिव और यूनानिमस जो एक जवाब है, वो हम प्रेज़ेंट करें और उनको बताएँ। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये उन्होंने फ़रमाइश और ख़्वाहिश तो की है कि एक और मीटिंग करा दें, पर उस मीटिंग की मुझे मंतक समझ नहीं आ रही।
वो क्यों चाहते हैं बरकैफ वो चलिए सर, मीटिंग एक्सपेक्टेडली। आप एहतमाम हुज्जत तो करें ना, आपकी तरफ से तो जी ना नहीं बिल्कुल, होनी चाहिए। वो मीटिंग एक्सपेक्टेडली क्योंकि आज ही फरमाइश आई है और इस ख्वाहिश का इज़हार आज ही किया गया है, तो वो मीटिंग एक्सपेक्टेडली कल हो जाएगी, और अगर कल नहीं तो फिर मंडे को सुबह ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि हम 28 से पहले ये एहतमाम हुज्जत भी करके देख लेते चलिए, हैं, ये क्योंकि खबर इसमें दे तो रहे कोई हैं बैरिस्टर शकील मलिक साहब जी कि इमरान खान साहब की जो फरमाइश है उसके मुताबिक उनकी मुलाकात कल या परसों उनकी मुज़ाकराती टीम से हो जाएगी। अब जो जी। अगला मरहला है वो है कि आज 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने चैलेंज कर दी। कुछ पेशरफ्त मुझे मस्बत भी नज़र आई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो बड़े अरसे से गैर मौसर गैर फ़ाल थी, वहाँ पर चेयरमैन मुंतखब हो गए और एक ऐसा शख्स वहाँ पे चेयरमैन बना PTI की जानिब से जिसके अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम सियासी फ़रीक़ैन के साथ, जो पार्लियामेंट में मौजूद सारी जमातें और लोग हैं, उनके बारे में कोई ऐसा तासुर भी नहीं है जो PTI का एक उमूमी रवैया है। तो आपको लगता है कि ये मस्बत पेशरफ्त है? जी, बिल्कुल मस्बत पेशरफ्त है, और एक पूल आया और उसमें जो 4-5 उसमें से सबसे रीज़नेबल जो मैं समझता हूँ कि जुनैद अकबर साहब, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और वो बड़े रीज़नेबल इंसान हैं और वो रैशनल हैं तमाम तरह इस मामले में। और जब आप एक एपेक्स बॉडी कह लें जो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर एक चेक रखे हुए बैठी होती है, तो उसमें एक अच्छा सोच रखने वाला इंसान या रैशनल इंसान जो है वही उसको चला सकता है, उसको देख सकता है उसके तमाम तर मामला, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर बड़ा बारीक नज़र से चेक होता है। तो इससे अच्छी चॉइस मैं नहीं समझता कि कोई और थी जो अभी देखी हमने, और जिसको प्रपोज और सेकंड हमने बिल्कुल किया, और ये अच्छी एक नहीं सर, रवायत है कि आपकी तो चॉइस जो है वो उसको तो और चार चांद लग गए हैं। उनको तो आज सूबाई सदर भी बना दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के। तो इसमें भी आपको कोई मुज़ाकरात से जुड़ी कोई सुलह की जो खबरें थी कि अली अमीन गंडापुर साहब मरकज़ी किरदार अदा करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको भी लग रही हैं? नहीं, मैंने जो थोड़ा देखा है उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टांस आ चुका है, और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की मर्जी से और रजामंदी से हुआ तमाम तर मामला जो सदारत सूबे की दी गई है। बरकैफ उसमें कितनी सदाकत है ये आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में नजर आ जाएगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब को भी जो पार्टी से जिस तरह उनके साथ सलूक कर रही है उनकी अपनी पार्टी, और जो मामला किया है वो भी कौम और अवाम के सामने है कि अगर एक इंसान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके आपने फेंकना ही है, और आपने अपने मकासद जब आपकी पार्टी के लिए किसी ने आवाज बुलंद ना की, तो वो शख्स अकेला खड़ा रहा, लेकिन उसकी मकबूलियत से अगर कोई इतना खौफजदा है और वो समझता है कि ये मेरी जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड पॉपुलैरिटी है वो उसके आड़े ये आ जाएगा, तो उसने उसको भी उस रास्ते से सही। निकाल दिया। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप लोग ज़ाहिर है दोनों तरफ देख रहे हैं कि अगर 28 की इजलास में ये आते हैं, उसके बाद क्या हुकूमत के पास, हुकूमत की पटारी में कोई ऐसी चीज़ है कि आप पॉलिटिकल इंगेजमेंट को कंटिन्यू कर पाएँ? या हम समझें कि ये जो एहतमाम हुज्जत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करी, मैंने ख्वाजा साहब की से उधार लिया है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं एहतमाम हुज्जत है, हुज्जत ही तमाम करते रहेंगे आप लोग। नहीं, हुज्जत एहतमाम नहीं है, बिल्कुल जब वो आएँगे देखें अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं चीज़ें, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमने बिल्कुल बड़े गौर व फ़िक्र से तमाम तर मामला देखा है और उसको लीगली देखा है। कुछ इनकी डिमांड्स जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो टीओआर's में चीज़ें लिखी गई हैं, डिमांड्स तो मेनली 2 हैं, जो ये हुँ। कहते हैं उसके अंदर जो टीओआर's हैं, वो काफ़ी मज़े का ख़ेज़ और बेतुकी चीज़ें हैं, जिस पे मैं समझता हूँ कि उनको अगर इससे कन्फ्रंट करवाया जाए, तो वो भी ये कहेंगे कि बिल्कुल ठीक, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है। तो हमने उसका अल्टरनेटिव भी देखी नहीं है चीज़ें, और बिल्कुल ये तो नहीं है कि ये एहतमाम जो हुज्जत ही पूरा करना है। अब आगे बढ़ना है इस तमाम तर मामले पे। पहली तो ये इस बात की गारंटी नहीं कि 28 को बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, बावजूद इसके कि अगर इनकी मुलाकात भी करवा दी जाए, तो अगर मुलाकात करवा भी दें, हुँ। तो उसके बाद देखें ये बैठते हैं या नहीं बैठते, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि आपके पास दीगर ऑप्शंस भी हैं जी, कि कैसे इन मुतालबात से आगे भी बात जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अकील दुरुस्त। साहब, जो 26वीं आईनी तरमीम है, ज़ाहिर है एक तरफ तो मैंने जैसे कहा कि मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई हुई हैं बहुत सारे फ़रीक़ैन ने। PTI भी एक चैलेंज करने की दरख्वास्त लेके गई है, लेकिन ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो अभी एडिशनल रजिस्ट्रार पे तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत हो या दीगर जो भी मुकदमात हैं,
बार बार रेफर किया जाता है 26वीं आईनी तरमीम पे, तो ऐसे लगता है कि सारा का सारा जो क्या कहना चाहिए कि इदारे का जितना भी सारा काम है वो बार बार कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है 26वीं आईनी तरमीम के, या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश हो रही है? आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि उसके पैरामीटर्स जो हैं बड़े क्लियरली डिफाइंड हैं, और उसमें जब हमने ये पूरा मैकेनिज्म दिया, जब 26वीं आईनी तरमीम की आवाम की सहूलत के लिए, आवाम के केसेस के बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए, और एक प्रॉपर जो एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस था उसको जब हमने दिया, तो उसमें बिल्कुल जो है रोड़े अटकाने की कोशिश की गई मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी, और दीगर कुछ अनासर हैं उनकी तरफ से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम को, या इस 26वीं आईनी तरमीम के जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसको ना चलने देने के लिए जो है चारों तरफ से बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम जारी सारी रखे हुए लेकिन है। बिलावल साहब ने कल कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को सिर्फ पार्लियामेंट ही अंडू करेगी, अगर कोई और अंडू करेगा तो कोई मानेगा नहीं। तो क्या कहीं हुकूमती इत्तेहाद में और बिलखुसूस आपकी जमात में ये खदशा अपनी जगह पर मौजूद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि इस 26वीं आईनी तरमीम को अंडू करने की कोशिश हो? देखिए, बिल्कुल कोशिश हो सकती है कि अगर एक ये, क्योंकि अब 27 तारीख को लगा हुआ है, सोमवार वाले दिन तो ये टेकअप होंगी तमाम तर दरखास्तों को जो क्लब कर दिया गया है, और अब पीटीआई ने भी अपनी दरखास्त दायर कर दी है। उस हवाले से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हो सकता है कि इसमें फुल कोर्ट बना दिया जाए, और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो डिसाइड कर लिया जाए। अगर फुल कोर्ट बनता है तो वो देखना होगा कि क्या आईनी मामलात के ऊपर ये क्या पूरा फुल कोर्ट बैठ सकता है, या फुल कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं बैठना है। और अगर उसको अनडू करने की कोशिश की गई तो जाहिर बात है कि उसकी कोई ना कोई लीगल जो है वो जस्टिफिकेशन होगी कि क्या ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन की उन प्रोविजन से, या इंट्रा वायरस है कि ये बिल्कुल इन कनोसेंस है, या इन हाँ, तो एक ही सूरत हो कंफर्म। सकती है कि आइन के मुतसादम होगी, आप समझते हैं, तो तभी, या मैं नहीं समझता कि आइन के मुतसादिम है, और अगर किसी ने ये पेश करने की कोशिश की इस हवाले से, इस तरह से उसने दिखाने की कोशिश की कि ये आइन के मुनाफी है या मुतसादिम है, तो मैं नहीं समझता ये कोई जस्टिफाइड बात होगी। और बिल्कुल बिलावल साहब ने ये कहा कि ये पार्लियामेंट ही है जो उसको अंडू कर सकता है। वो तो सर्टेन प्रोविजंस जो हैं वो उसकी अगर स्ट्राइक डाउन, जो कि अगर ना हुआ आइन के साथ तसादम में हुआ, तो फिर उसको उन प्रोविजंस को या उन रेलेवेंट आर्टिकल्स की हद तक वो जो है अदालत का कोई ऑर्डर आ सकता है, लेकिन वो भी इज येट टू बी सीन। ये तो एक बहस जो है मैं फॉर द सेक ऑफ जी आर्गुमेंट जी आपसे जी कर जी रहा हूँ। ऐसे ही है। अच्छा, आखिर में मुझे बताइए कि जो पीका एक्ट है उसके ऊपर आपने देख लिया जो रिजर्वेशन हमारी बरादरी से आ रही हैं, और जनरली अगर जो आज़ादियों पे काम करने वाले या सहाफ़ती आज़ादियों, आज़ादी इजहार राय पे काम करने वाले जितने भी बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, वो भी पाकिस्तान के इस तरह के इक़दामात को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, पाकिस्तान का जो इमेज है, वो बराह रास्त मुतासर होता है। एक तो है कि आप करते क्या हैं, यानी कि नून लीग की हुकूमत करती क्या है, और आप करते कैसे हैं वो काम, ये एक दूसरा पहलू है। तो करते कैसे हैं पे मैं पहले बात कर लेती हूँ कि अगर आपने करना ही है तो मुशावरत नहीं करते, आप अपने सबसे अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जिनकी वजह से आप हुकूमत में हैं, आप उनसे मुशावरत नहीं करते। हम तो यानी कि हम तो आखिरी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं ना। क्या मसला है नून लीग के साथ? देखिए, हमने बिल्कुल फेक न्यूज़ को, मिस इन्फॉर्मेशन को, डिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो कर्ब करना है, और उसको फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने एड्रेस किया। और इस तमाम तर मामले में अभी क्योंकि मामला सेनेट में है, हमारे यहाँ से ये पास हो चुका है, हमारे यहाँ से कमेटी से भी ये पास हो चुका है, सेनेट की कमेटी में है, और सेनेट की कमेटी में बिल्कुल आपके साथ भी कंसल्टेशन की जाएगी क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ भी की जाएगी, और उनकी अगर कुछ तजावीज़ हैं तो ये वापस भी आ सकता है, और फिर ये इस पे जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी आ सकती हैं। तो कोई ऐसा मामला नहीं है, ये अभी कोई ये कानून दूसरी बना है। तीसरी बार हो रही है 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद की जो ये सप्लीमेंट्री आपकी थी जल्दी लेजिस्लेशन, मतलब कानून आप लोग पहले मार्केट में पर्चा फेंकते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अच्छा अब इस पे कौन कौन एहतजाज करेगा। ये मेथड है या ये इत्तेफाक है कि आप लोगों का काम करने का तरीका ही है? मेरे ख्याल से कुछ फीलर भी लेना चाहिए मार्केट से कि वाक़तन जो है क्या मार्केट में बाज़ चलेगी, या क्या किस तरह का तासुर आएगा इस सारे मामले पे। तो सर, इससे इससे मैं बिल्कुल आपको आपको बताऊं ऑनेस्टली, अकील साहब, तासुर इससे ये आता है कि कोई और कहता है आप कर देते हैं सोचे समझे बगैर। नहीं, नहीं, ये तासुर गलत है।
اور ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیکا کے اوپر تو پچھلے 1.5 مہینے سے باتیں چل رہی ہیں، ہوں اور آپ دیکھیں نیوز پیپرز نے بھی رپورٹ کیا، تو میں نے کہا ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں، میں آن ریکارڈ ہوں، میں نے کہا بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے، فیک نیوز کے حوالے سے ہو رہا ہے، فالس نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے، لیکن آپ کے صحافی بھائی بہنیں بھی تو اس کی زد میں آئی ہیں، بالکل آئے ہیں. فیک نیوز اور مس انفارمیشن، اسی لیے ڈس ہم کہہ انفارمیشن. رہے ہیں کہ ہم سے بھی مشاورت کریں اور کرمنلائز نہ میں کریں، اس کو نہیں پینلائز نہ میں کریں. بتاتا ہوں کہ کون کون کس طرح زد میں آئے. طلعت صاحب کی اگر بات کریں، حسن ایوب صاحب کی بات کریں، اور دیگر صحافیوں کی بات کریں، ان کے ایڈریسز پبلش کیے گئے، ان کے گھروں کی تصاویر کو پبلش کیا گیا، ان کے خلاف جو جھوٹی چیزیں پھیلائی گئی وہ آپ نے بھی دیکھی. یہ دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ مونا عالم صاحبہ کی ایک جعلی ویڈیو کہہ لیں، یا جو ان سے ان کی مطلب اس جی حوالے جی سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ہم تو ان جب کی بلاول ویڈیو صاحب ہے، وہ بھی ایک فیک انفارمیشن، مس جب انفارمیشن. بلاول صاحب قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے تو ہم سب خواتین صحافی بھی ان کے پاس گئے تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو ہم ظاہر ہے سائبر کرائمز کے اس طرح کے جو فالس فیک نیوز اور ہراسمنٹ ہے اس کا بالکل شکار ہوتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے اس میں شامل کریں گے. آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بہت شکریہ. بیسٹ وکیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بات کریں گے فیصل چودھری صاحب جو کہ سینئر وکیل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علی گور بلوچ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سینئر رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی گور بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے. فیصل سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. کل جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. آج علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے جنید اکبر صاحب کو صدر لگایا گیا ہے. اس کو بہت سارے معنی پہنائے جا رہے ہیں. اگرچہ پی ٹی آئی آفیشلی کہہ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی مرضی سے یہ ہوا ہے، لیکن یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. سو یادداشت میں بڑی تازہ ہے کہ جنید اکبر صاحب نے کچھ کرپشن کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا خیبر پختونخوا میں، جس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ ان کو بھی شو کاز ہوا تھا. تو وہ دو لوگ جو آپس میں تھوڑے سے رائیولری میں تھے، جب وہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں معنی تو نئے بنتے ہیں. تو خان صاحب سے کیونکہ آپ تازہ سے مل کے آئے، بتائیں اس معاملے پہ خان صاحب کا موقف ہے کیا؟ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ علی امین صاحب کیونکہ گورننس کے ایشوز پہ، اور کے پی میں کافی زیادہ دہشت گردی کے ایشوز ہیں، گورننس کے ایشو ہیں، تو ہی از بزی دیئر. سو جو وہ معاملات ہیں ان کے تنظیمی امور، اس میں ان کی توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لہٰذا جو تنظیم ہے وہ جنید اکبر صاحب کو حوالے کی گئی ہے تاکہ وہاں پہ بھی بھرپور توجہ دی جا سکے، اور علی امین صاحب کو تنظیمی ذمہ داریوں سے ان کی مرضی کے ساتھ علیحدہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے جو گورننس کے صوبے کے گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکیں. سو یہ ایک روٹین میں پارٹی کا معاملہ ہوتا ہے. انٹرنل ایشو ہے، کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا، ظاہر عمران خان صاحب اور ایک عالیہ لگاتے ہیں. حمزہ صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے. ظاہر ہے ان کی ایک بڑی جدوجہد ہے. پاکستان تحریک انصاف کے شاید مردوں سے زیادہ انہوں نے ثابت قدمی کا اظہار کیا جب بہت مشکل وقت تھا. تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، عالیہ حمزہ جو ہیں وہ ایک ورکرز کی پہچان ہے، وہ فیس ہیں اپنا پی ٹی آئی کا. تو ایز اے ورکر، تو ورکرز میں ان کی جیسے آپ نے کہا کہ وہ سمبل آف ریزسٹنس بھی ہیں، سمبل آف ایک کرج بھی ہیں، اور پی ٹی آئی فیس بھی ہیں. اور عمران خان صاحب نے کل جنید اکبر خان صاحب کو جب لگایا تو اس کا آپ دیکھیے کہ ورکر کو جب بھی کوئی پارٹی عزت دیتی ہے تو پارٹی کی بہت عزت بنتی ہے. تو عالیہ از ون آف دوز فیسز جو ورکر کا فیس ہے، پی ٹی آئی کا فیس ہے. اینڈ آئی وش ہر گڈ لک. اور وہ بہت ہی ایک ثابت قدم، دلیر اور بہادر رہنما میں سے ہیں. ہر احتجاج میں بھی ان کی شمولیت رہی، ہر قسم کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا، جیل بھی کاٹی لیکن اف تک نہیں کی. تو لہٰذا وہ میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ ڈیزرونگ اپوائنٹمنٹ ہیں دونوں. شاید اس وقت سب کی توجہ اسی طرف ہے کہ 28 جنوری کو ملاقات ہونی ہے مذاکراتی ٹیموں کی، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکراتی ٹیم آئے. عمران خان صاحب کئی بار پہلے مل چکے ہیں، ایک بار پھر ملنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. آج یہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا اور جس کے خاتمے کا پی ٹی آئی کی جانب سے اعلان ہوا، اس حوالے سے بھی خان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی ہے. یہ خاتمے کا اعلان بھی جو ہے یہ میں نے ان کے پیغام پہ کیا تھا. دیکھیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتی ہے، گورنمنٹ اس میں سے ریلکٹنٹ ہے.
اور بہت زیادہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ تو مطالبہ تھا نہیں کہ جس کے لیے اتنا فی ڈریگنگ کرنی پڑے یا معاملات کرنے پڑے. تو یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں جس طرح سے کیے گئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کی نیک نیتی ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے یا بے اختیار ہے، ان کی مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہ کر پانا. پھر جب بیچ جب نصف النہار پہ تھے مذاکرات، آپ نے حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ پولیس بھیجی، ان کو ریڈ کیا، ان کو ہیومیلیٹ کیا، اور ان کو جو ہے وہ مذاکراتی عمل پہ، مذاکراتی ٹیم پہ ایک حملہ آپ نے کیا. ہوں اس طرح سے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ تو نہیں ہوتا. تو آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اور انڈیپینڈنٹ سینئر موسٹ ججز آف سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشمل آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، پھر اس کے بعد بات ہوگی، اور تب تک کوئی بات نہیں، ہم کیا اب وہ نہیں کریں. مذاکراتی ٹیم سے ملنے کے بعد اس پہ فیصلہ کریں گے کہ 28 کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کی ٹیم آئے گی یا نہیں، یا ہو گیا فیصلہ کہ نہیں آئیں گے؟ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کب ہے یہ آپ کو علم ہوگا، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. سر ابھی بیرسٹر عقیل تھے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ کل یا پرسوں ہو جائے گی، کیونکہ خان صاحب کی طرف سے آج یہ خبر آئی ہے سامنے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری پہلے ملاقات کرائی جائے، پھر میں 28 جنوری کے جو میٹنگ ہے اس پہ فیصلہ کروں گا. عقیل صاحب میرا بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اٹس اباؤٹ ہز پیس کے مذاکراتی کمیٹی خود نہیں کرا سکی، جبکہ وزیر اعظم نے بہت کوشش کی، ٹھیک. اور لیکن پھر بھی نہیں ہو سکی. سو اسپیکر صاحب نے بھی کوشش کی تو نہیں ہو سکی. تو اس لیے یہ معاملات جب ہوں گے تو پھر دیکھے جائیں گے، اس پہ تبصرہ قبل از وقت. علی گور صاحب، جو فیصل صاحب بات کریں کہ آپ لوگوں کی غیر سنجیدگی جو ہے وہ کمیشن بنانا، کیونکہ بار بار پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ کوئی بہت لمبا چوڑا تو اس میں کام ہے نہیں، کوئی بڑی ایکسرسائز تو ہے نہیں، حکومت کے پاس اختیار ہے کمیشن بنانے کا، تو آپ لوگ کچھ تھوڑا بہت پازیٹیو جسٹس دے دیتے، کچھ تھوڑی سی پیش رفت ہو جاتی تو شاید مذاکرات واقعی آگے بڑھ جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو کمیشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس میں ابھی جو کیسز ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ عدالتی مراحل میں ہیں، اور اس میں کچھ کیسز میں تو فیصلے آ چکے ہیں، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ فیصلوں کے قریب ہیں. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ چونکہ عدالتوں کے اندر ہے سارے کیسز، تو ایسی صورت میں اس سٹیج کے اوپر جو کمیشن بنانا ہے وہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے بھی. اور خاص طور پر میرا خیال ہے کہ انہی عدالتوں کے ذریعے انہیں ضمانتیں بھی ملتی ہیں، انہی عدالتوں کے ذریعے ان کو دیگر جو ہے مطلب ہے کہ ان کو سہولتیں ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کا مطالبہ جو ہے وہ ایک کوئی اتنا مناسب مطالبہ نہیں ہے، اور اس کے برعکس شاید کوئی اس کا بھی راستہ نکل آتا، لیکن جتنی جلد بازی کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا. ایک جو مذاکراتی عمل چلا ہوا تھا اس میں جو ہے انہوں نے خود ہی آنے کے لیے بھی یہ بےتاب آپ تھے اور ان کو کہہ جانے رہے کے تھے، لیے نہیں بےتاب. نہیں، آپ انہیں کہہ رہے تھے تحریری مطالبات لے کے آئیں، وہ لے کے آئے، پھر آپ کی جو ٹیم ہے اس کو بھی تحریری جواب تک انتظار کرنا چاہیے تھا. پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے اگر آپ ان کے تحریری مطالبات کو مذاکرہ خیز کہیں گے یا غیر سنجیدہ کہیں گے، تو آپ کی طرف سے بھی جو کنڈکٹ ہے حکومتی ٹیم کا وہ بھی کوئی بہت مناسب کنڈکٹ تو نہیں تھا. نہیں، میرا خیال ہے کہ صدیقی صاحب ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، اور یہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، اور انہوں نے جب بھی میڈیا پہ بات کی ہے انہوں نے بڑے اچھے ٹیمپرامنٹ میں بات کی ہے. بلکہ کچھ جگہ پر تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ٹھیک فیصلہ ہے جو انہوں نے مذاکرات کے عمل میں داخل ہوئے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر یہ پرتشدد سیاست اور دیگر معاملات جو ریاست کے خلاف کافی عرصے سے کمپینز اور ڈیجیٹل دہشت گردی کے ایشو، ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ایز اے پارٹی ان کو ایک موقع ملا تھا کہ یہ آگے سیاسی سسٹم کے اندر داخل ہوتے اور اپنی پولیٹیکل سپیس کریٹ کرتے، ٹھیک. لیکن وہی انہوں نے جذباتی فیصلہ کیا اور انکار کر دیا اور ختم چلیں، ابھی تو میرا خیال ہے کہ یہ حتمی انکار اس کو نہ سمجھا جائے جو آج کی خبر ہے. لیٹس سی، شاید اس سے کوئی پازیٹیو چیز نکلا، لیکن ہاں نہیں آئیں گے تو اچھی بات ہے. ہم ٹھیک ہے. کہتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور بات ہم کر رہے تھے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ فیصل صاحب جو اب پی ٹی آئی گئی ہے کورٹ میں، بہت ساری درخواستیں ہیں، پیر کو وہ کیس بھی لگا ہوا ہے.
آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اپیرنٹلی جو آپ کی پہلی تحریک جب شروع ہوئی تھی 26 یعنی ترمیم کے ٹائم سے پہلے آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ اس کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف جو وہ ایک احتجاجی تحریک چلائے گی پورے ملک میں. اب اپوزیشن سے بھی آپ لوگ مل رہے ہیں، کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے، تو زیادہ پراسپیکٹس کہاں نظر آتے ہیں آپ کو، قانونی محاذ پر یا سیاسی محاذ پر؟ نہیں دیکھیے، سیاسی ماحول تو بنانا پڑے گا قانونی محاذ پہ کامیابی میں، کیونکہ قانونی محاذ پہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ تو وہی ہے جو کہ گورنمنٹ نے، ایگزیکٹو نے اپنی برتری جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے، اور اس میں جو ہے اپنی مرضی کے لوگ شامل کیے ہیں. تو اس چیز کو تو میرا جو ذاتی انالیسز ہے یا میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ماحول بنے گا تو پھر ہی سیاسی ماحول کے بعد ہی فیصلہ جو ہے وہ قانونی فیصلے کے یا قانونی معاملات دیکھے جائیں گے، کیونکہ دنیا بھر میں سیاست قانون سیاست کو فالو کرتا ہے، سیاست قانون کو فالو نہیں کرتی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک آپ ایسی ریئلٹی کہہ لیں کہ وہ ہے. تو اس ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل ماحول بنانے کی ہم ایک جدوجہد میں ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے مذاکرات معطل کیے ہیں، لیکن جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جس کو میں کہتا ہوں وہ ہم نے اس کا آغاز کیا، اور ہم اس کی آج بھی عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ اپنے قابرین کو کہ اس میں تیزی لائی جائے. اچھا، تو آپ علی گوہر صاحب یہ محاذ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کے لیے پی ٹی آئی ظاہر ہے پہلے بھی متحرک ہوئی تھی، ابھی دوبارہ سے متحرک نظر آتی ہے، حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہے؟ سیاسی ماحول اگر بہتر نہیں ہوگا آپ لوگوں کا، جو ہم نے اس دن کل جوائنٹ سیشن میں بھی دیکھا کہ کیسے حالات بن رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جوائنٹ سیشن کے اندر تو اگر آپ اسمبلی کے فورم کے اوپر چلے جائے کہ آپ قانون سازی میں حصہ لیں اور ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں، اس کی بجائے ہنگامہ رائی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ تو کوئی اچھی سیاست نہیں ہے اور اچھی روایات نہیں ہے. جہاں تک الائنس ہے، الائنس بھی بننا ایک جمہوری طریقہ ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا اپنا حق ہے، وہ ایک جمہوری طریقہ ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی الائنس بنتا ہے تو بننا چاہیے. پی ڈی ایم کا فورم رہا جس کے اوپر ہم پولیٹیکل سٹرگل کرتے رہے، لیکن اس میں ہمارے احتجاج کے اندر پرتشدد واقعات معذرت کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اب سینیریو کچھ مختلف ہے. تو اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ، ظاہر ہے گورنمنٹ نمبر آف گیمز ہے وہ، اور اسمبلیوں میں اکثریت ہے جو اس وقت اکثریتی اتحاد ہے. جب تک اس میں کمی بیشی نہ آئے، اتحادوں کے ذریعے میرا نہیں خیال کہ حکومتیں گرائی جا سکتی. ٹھیک ہے فیصل صاحب، لاسٹ کمنٹ آپ سے. بشرا بی بی ظاہر ہے دوبارہ جیل چلی گئیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی کوئی ان کے جیل جانے کے بعد سے؟ جی ان سے اپنا فرائیڈے والے دن ملاقات ہوئی تھی، اور اس دن جو ہے تھرسڈے کو جمعرات والے دن ان سے آپ کی ملاقات. کافی وہ پرعزم ہیں، حوصلے میں ہیں، وہ نڈر خاتون ہیں، بڑی بہادر خاتون ہیں، اور اپنی جو سزا ہے انہوں نے اس پہ بامر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دینے پہ سزا مجھے ہوئی ہے، اور میں عمران خان کے ساتھ جیسے پہلے کھڑی تھی ہمیشہ کی طرح کھڑی ہوں. ان کی عمران ترجمان خان بھی صاحب خواتین آپس میں لڑ رہی ہیں، تو یہ جو ان کی سیاست میں آپ کو لگتا ہے کہ شمولیت وہاں سے بھی جاری رہے گی، یا وہ ابھی سیاست میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی جیل سے؟ نہیں، سیاست کو حصہ لینا بھی نہیں چاہتی. عمران خان سے رہائی کے لیے سیاست میں کوئی اگر وہ آواز آتی ہے تو وہ کوئی سیاست تو نہیں ہے. نہیں، وہ کوئی ان کا فوکل پرسن کا یا وہ ایشو تھا. وہ مشال جو ہے وہ بی بی کی پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہ بچی جو ہے وہ کرتی ہے، وہ جو ان کے متعلق ہوتا ہے بس اس حد تک ہی تھا. اور باقی بی بی کو ڈیفینڈ کرنے میں کسی پہ پابندی نہیں ہے، یا کسی بھی پی ٹی آئی کا ہر ورکر جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا بھی ہے، کرنا چاہیے بھی. تو وہ سب کو الاؤ ہے، اور اسی طرح مسرت چیمہ صاحب کا بھی کریں گی، اور وہ اپنے میڈیا پہ ڈیفینڈ کریں تو کون ان کو روکے گا. لیکن جو کیونکہ وہ خود کہتی ہیں پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا وہ آزاد ہیں، وہ جس مرضی کو اپنا فوکل پرسن رکھتی ہیں. تو مشال اس وقت ان کے لیے کام کریں گی، جب تک وہ چاہیں گے کریں گے. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے جی. اور علی گوہر بلوچ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.